नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। आज बात करशू पीएम आवास योजना विषे। जेम के मोदी सरकारे बीजा 3 करोड़ घर बनावવાની मंजूरी आपी दीधी है। कोने मळवापात्र रहेशे अने केवी रीते अरजी करवी तेनी संपूर्ण माहिती आ विडियो में आपेली है, तो विडियो साथे बन्या रहेजो। एवा हेठळ गत 10 वर्ष में पात्र जे गरीब परिवार माटे कुल 4.21 करोड़ घर बनाववामां आव्या छे। जो हजू सुधी तमारुं पण पाकું मकान नथी बन्युं तो तमे PMAY नो लाभ उठावी शको छो। PM नरेंद्र मोदी त्रीजा कार्यकालनी शरूआत थई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना आवास पर जे सोमवारे 10 जूनना रोज मीटिंग करवामां आवी हती केबिनेट, तेमां आ जाहेरात करवामां आवेली छे। जेम के बैठक में प्रधानमंत्री आपड़ा आवास योजना हेठळ 3 करोड़ नवा घर बनावવાનો निर्णय लेवामां आव्यो छे। जे PMAY हेठळ जे 10 वर्ष में पात्र गरीब परिवार कुल 4.21 करोड़ घर बनाववामां आवशे। जेम के जो हजू सुधी तमारुं पण पाकું मकान नहीं बन्युं तो तमे PMAY नो लाभ उठावी शको छो। आवो जाणीए आ योजना माटे तमारी पात्रता शुं छे अने केवी रीते अरजी करवी तेनी संपूर्ण माहिती विडियो में आपेली छे, तो विडियो साथे बन्या रहेजो। ते PMAY ना रूप में पण आ योजना जाणीती छे। एक क्रेडिट लिफ्ट सब्सिडी पण योजना कार्यकर छे। देशना बधा लोको पासे पाका मकान होय तेना माटे केंद्र सरकार द्वारा PMAY योजना चलावी रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रकार विषे बात करीशुं आगळ। जेम के प्रधानमंत्री आवास योजना जे ग्रामीण है PMAY-G आवशे अने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी विस्तार PMAY-U आवशे। आ तमे जोई शको छो। PM आवास योजना फायदा विषे बात करीए आपणे आगळ। जेम के काचा के अस्थायी मकान में रहनार लोको PMAY योजना हेठळ पाका मकान आपवामां मदद करशे। जो व्यक्तिनी पासे जमीन है तो तेने मकान बनाववा माटे आ योजना हेठळ नाणाकीय मदद करवामां आवशे। मतलब के जेना माटे जेनी जोड़े जमीन है तेने नाणाकीय सहाय सरकार द्वारा पण आपवामां आवशे। आगळ जोईशुं सब्सिडीनी रकम घरना आकार अने आवकना स्तर पर निर्भर करे छे। आ योजना हेठळ बेंकोना ओछा व्याजदर पर होम लोन पण प्रदान करवामां आवे छे। मतलब के आ जे योजना है होम लोन पण करवामां आवशे। PMAY योजना हेठळ होम लोन माटे महत्तम रिपेमेंट पीरियड 20 वर्षनो रहेशे। मतलब के जे PMAY योजना हेठळ छे तेनी होम लोन जे लेवी होय तमारे तेनो पीरियड 20 वर्षनो रहेशे। आ योजनानी पात्रता विषे आगळ बात करीशुं आपणे। अरजदाરની उंमर आम जोईए तो 18 वर्ष के तेथी वधु होवी फरजियात रहेशे। अरजदार जे छे ते भारतनो नागरिक होवो जोईए। अरजदारनुं जे 18 लाख रूपिया सुधीनी वार्षिक आवक धरावता परिवारों माटे प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध रहेशे। आ योजना माटे पात्र बनवा माटे व्यक्तिओ पासे भारतना कोईपण भागमां कायमी घर होवुं जोईए नहीं। जो परिवार में कोई सरकारी नौकरी करे छे तो तेने पण आ योजना लाभ मळी शकशे नहीं। EWS साथे संकळायेला लोकोनी वार्षिक आवक 3 लाख रूपियाथी ओછી होवी जोईए। जरूरी दस्तावेज विषे बात करीशुं। अरजदारनुं ओळखपत्र, अरजदारनुं રહેઠાણનો જે છે પુરાવો જોઈશે, આવકનું પ્રમાણપત્ર અને અરજદારનું રેશન કાર્ડની જરૂર પડશે। જેમ કે આપણે આગળ જોઈશું, જેમ કે PMAY યોજના માટે 2 રીતે તમે અરજી કરી શકો છો, એક ઓફલાઈન અને એક ઓનલાઈન। આ બંને રીતે તમે અરજી કરી શકો છો। ઓફલાઈન અરજી કરવા માટે તમારે નજીકના કોમન સર્વિસ સેન્ટરમાં જવું પડશે। मतलब કે CSC સેન્ટર તમારા નજીકમાં હોય છે ત્યાં તમારે જવાનું રહેશે તમારા પૂરા ડોક્યુમેન્ટ લઈને। જ્યારે પ્રધાનમંત્રી કે અરજી કેવી રીતે કરવી, જેમ કે આ અરજી 2 રીતે થઈ શકે છે, એક ઓફલાઈન કરી શકો છો અને એક ઓનલાઈન કરી શકો છો। બંને રીતથી અરજી કરી શકો છો। ઓફલાઈન અરજી કરવા માટે તમારે નજીકના કોમન સર્વિસ સેન્ટરમાં જવું પડશે। मतलब કે નજીકમાં તમારું કોઈ સરકારી કામ કરતા હોય એમાં તમે જઈ શકો છો, मतलब કે CSC સેન્ટરમાં। જ્યારે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના સત્તાવાર પોર્ટલ જે વેબસાઇટ પર મૂકેલી છે PMAY.in પર ઓનલાઈન તમે અરજી કરી શકો છો। યોજનાના લાભાર્થી વિશે વાત કરીશું। તે મધ્યમ આવક જૂથ કે જેની વાર્ષિક આવક 6 लाख થી 12 લાખની વચ્ચે હોવી જોઈએ। મધ્યમ જૂથો જેમની વાર્ષિક આવક 3 થી 6 લાખની હોવી જોઈએ। આર્થિક રીતે નબળા વિભાગમાં જેની આવક 3 લાખ સુધીની હોવી જોઈએ। मतलब નબળા વર્ગના છે તેને 3 લાખથી ઓછી હોવી જોઈએ। તો વિડીયોને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દેજો। જો વધારે તમારે માહિતી જોઈતી હોય કે આની ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તો તમે મને કોમેન્ટમાં કરી શકો છો। પૂરી તમને માહિતી આપી દેવામાં આવશે। જય શ્રી રામ।